ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸ್ಟಿಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ತಾ ನೀವು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೀಸ್. ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ರೈಟ್. It's better. Okay. Smile, all of you. Thank you. మేము ఇలా యంగ్ కాదు కదా, ఓల్డ్ పీపుల్, ఓల్డ్ స్టైల్ స్మైల్ చెప్పండి. ఎవరు యంగ్ ఎవరు ఓల్డ్ అదేమో మీరు రేపు ఒక 100 కొని అంటించుకుంటే ಮಾಡಿ కదా మా ఏజ్. ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ. You put a wig here from tomorrow onwards. Like this, sir. Like this. Whatever it may. Wig Yeah, like this. black wig. Then you look like some hero. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮುರಳಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಟಿಂಗ್. ಲೈಟ್ ಹಾಂ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ. ಹೌದು.